benzinjera 2.0. Na današnjem testu imamo jedno auto koje je jako rijetko u Bosni i Hercegovini, prvenstveno zato što se više ne mogu uvesti, jer naša država je rekla Euro 4 ništa. Ford Fiesta 2.0 ST facelift. Kao što ste već u intru vidjeli, nakon naravno car porna malo, na današnjem testu imamo jedno jako posebno auto i to Fiestu ST150, gdje ćemo danas da pregledamo eksterijer, interijer, pregledamo motor, da vidimo auspuh naravno kako se to čuje, da li je to išto dobro i da uradimo naravno najvažniju stvar, vožnju, da vidimo kako se u stvari ponaša ova Fiesta i 1.6 dizela koja je u stvari moja. Ako nas niste do sad zapratili, jedna pretplata, jedan like, da bude dobro. Kada je u pitanju eksterijer auta, naravno ST je dobio redizajnirane prednje branike, zadnje branike, dobio još neke male sitne detalje koje pravi auto jako bijesnim. Jedan od tih, naravno, prednji branik koji je dublji, ima veliki otvor naprijed da može da zrak ulazi u taj silni motor. Sljedeća situacija su pragovi koji su samo dolazili na paketu od ST-a. Znači ZTEK ih nije imao, samo ST je dobio lijepe pragove i ja kao vlasnik ZTEK-a znam da pravi ogromnu razliku ovaj prag, jer sam ja sebi nabavio isto to. Ogromna je razlika, a teško ih je nabaviti. Sljedeća stvar, imamo redizajnirane naravno zadnje branike, gdje dobijamo ovaj mali difuzor i razlika između ZTEK-a i ST-a jeste što difuzor nije imao ovaj izrez gdje izlazi ogromna rora, jer nije bilo potrebe. Imamo šank gdje možemo svirati, gdje možemo piti, gdje možemo jest, što god da želite. Jako lijep detalj na auto. Kad vidim standardnu Fiestu bez ovog lijepog spoilera, smuči mi se, pa ću vam ja. Ali jako lijep detalj, naravno funkcionalan je i auto toliko čini agresivno sa strane kad ga gledate, da mu tu neku liniju posebnu, brutalno. Ford Fiesta ST150 je prva Fiesta koja je dobila zamjenu nazad, odnosno da su ukinuli doboš i dodali solidni disk. Ali vlasniku nije bio dovoljan, već je on stavio veći, bolji, jači disk od Focusa ST-a. Naprijed situacija nije nešto mnogo različita. Naravno, opet Ford ST150 je dolazio sa većim kočnicama u odnosu na standardnu, ali vlasniku opet ne možemo nikad biti dosta. On opet stavlja veće od Mondea. Još jedna stvar koja je Fiesta ST150 dobila kao standardno jeste 17 felge. Naravno, vlasnik ih opet promijenio jer su mu bile previše teške, te je stavio OZ superležera 17. Ovjes na ST-u je također bio niži u odnosu na standardnu za 1,5 cm, ali vlasnik je i to naravno opet zamijenio, gdje mu je zimski set Aibach opruge i naravno ljetni set D2 Gewinde. Vjerovatno ćete se sada pitati zašto služe ovi mali Sparko hepeci. Sad ću vam pokazati. Kada je vlasnik modificirao ovaj motor, napravio je sebi situaciju gdje kada je stavio Caterham usis, više fabrička brava nije mogla tu da stoji zato što je udarala od njega, tako da je napravio modifikaciju kao pravi race car. Tamo dalje. Motor koji se nalazi ispod haube ovog auta nije ni blizu fabričkog. Ovaj motor koji vidite ovdje jeste 2.0 16V sa 150 konjskih snaga, 190 Nm, fabrički, više nije toliko. Ovaj motor je dolazio inače u Mondeu, koji je napravljen naravno u saradnji sa Mazdom.
I neke najčešće mane na ovom motoru koje su se dešavale jesu da su ljudi kažu iz fabrike na 10.000 km već potroši pola litra ulja. Naravno, to su sve mane koje se lako riješe, naravno održavanje motora i karike su isto znale otići. Ali provjeriš ga nekad i otiti ga, na. Zato je vlasnik motora obnovio cijeli motor, rastavio ga, ponovo zamijenio neke stvari, stavio neke race varijante ležajeve. Neke od tih modifikacija su naravno, kao što smo već spomenuli na početku, Caterham USIS, kojeg prati BNC karbonski filter zraka, malo ga je sakrio dole, ali nije mogao nigdje više da stane. Sljedeća stvar jeste da je klimu bacio u smeće, ne trebamo. Da bi mogao gledati svoj 4:1 Piper granu i naravno Piper granu ostatak izduva prati Mountune Catback Exhaust. Tema o izduvu, to smo već spomenuli prilikom govora o motoru, a ovako se to u stvari osjeti. Naravno sad se ne vidi zato što je svjetlo, sve ostalo, ali Fiesta pljuje vatru. Naravno, već ste sigurno primijetili ovu bijelu boju ovdje koja se slaže uz auto i zapitali ste se šta je. To su podebljani kablovi za svjećice kojeg prate NGK svjećice. Ispod ovog prašnjevog ovdje dijela se nalaze dvije bregaste koje je vlasnik također izmijenio i stavio i Newman Phase 2. Tako da sad auto koje je proizvodilo 150 konja trenutno proizvodi ne znamo koliko jer auto treba da ide na mapu, da radi se mapa. I očekivana konaža koja će tada izaći jeste nekih 200 konjskih snaga. ST unutrašnjost nije se nešto drastično promijenila. Na faceliftu naravno jeste, ali ST nije. Imamo neke detalje kao što je ST aluminijski znak ovdje. Najznačajnija stvar naravno jeste instrumental tabla koja je na nekim varijantama, odnosno ovisnosti od opreme, dolazila naravno sa board kompjuterom. Sljedeća izmjena koja je se desila, centralna ovdje konzola. Ova je prilike standardno sve, nema neku digitalnu klimu ili nešto, ali nije ti ni bitno jer to je bitno. Sljedeća stvar isto također jesu soft touch materijali koja je dobila cijelu konzolu, jako lijep osjećaj, prelijepo, a ne... Možete da vidite ko je poznavalac SD-ova i to sve da ova trenutna sjedišta nisu fabrička. Fabrički su dolazili malo manja sjedišta, nisu bila Recaro, su također bila profilsalna, polukožna i imali su isto tako znak ST. Ovo su od novije generacije kojem vlasniku stara sjedišta nisu valjala, kaže neću, stavi novija, ali isplatilo je se svake marke jer su sjedišta Recaro i duplo su bolja, duplo vas bolje uhvate i drže u odnosu na fabrička sjedišta, odnosno standardna na ST-u, jer ja znam, imam isto. Još jedna stvar koja je dolazila na ST-u jesu aluminijske papučice. Jao, pogledaj. Heel and toe za malu djecu. Sad ćemo da izvršimo malu vožnju ovog automobila, naravno, i da napravimo malu usporedbu između prave stvari i onog malog iza mene, dizela. Kad je u pitanju mjenjač, fabrički mjenjač također isto bio jako brz, specifično namijenjen za Fiestu, a ovaj mjenjač je vlasnik naravno još unaprijedio, odnosno sastavio ga iz 3 mjenjača, gdje je određene brzine smanjio, određene brzine ubrzo, tako da bi jednostavno sebi poboljšao vožnju i napravio sebi auto koje ide brutalno dobro. Ljudi, vi niste svjesni kako ovo auto vozi. Naravno, razlika između fabričke i ove Fieste jeste što ova ima LSD, odnosno Val Racing šper, koja u odnosu na neke druge šper diferencijale radi na poseban princip, a to jeste kada u krivini auto krene da gubi snagu, odnosno kada jedan točak na otvorenom diferencijalu krene da prokliziva,
naravno sva snaga ide na taj točak, dok ovaj ne radi ništa. Faktički taj vanjski ne radi ništa, a unutrašnji ima full snagu. Kod ovog auta, odnosno vlasnik što je stavio taj diff, 50-50 je raspoređeno. Tako da kada auto krene da gubi snagu u krivini, odnosno taj jedan točak krene da prokliziva, špera se zakoči i automatski ide 50% na jedan točak vanjski i 50% na unutrašnji, i taj vanjski u stvari izbaciva auto iz krivine koji vam omogućava da auto ide duplo brže nego što je išlo prije. Suspenzija, osjećaj auta, ponašanje na cesti, moramo se, odnosno vi koji uzmete auto morate se pomiriti da ovo nije Mercedes, odnosno da je auto hardcore, napravljeno samo za šiftanje i za goa. Tako da spomenuli smo suspenziju koja je rađena između obične Fieste i ove je ogromna. Način kako se drži. Ja ovo sa svojom nikad ne mogu da uradim, to da se zna. Ću ovi tamo 3 bora bi pokupio. Au, lijepo to. Oj. Na turbo motor kad god stisnete gas auto vas lijepi. Ford je ovim autom ciljao mlađu publiku, a mislim da i dan danas ostalo tako, da njega neće uzeti neko koji je malo stariji, već mlađi koji je željan da osjeti snage, da osjeti brzine, da osjeti jednostavno krivine kako da se izmotaju lijepo. A ovo je auto savršeno za to. To bi bilo od nas dosta. Ako vam se sviđaju videi, ako vam se sviđa kontent koji radimo, bacite jedan like, pomaže nam mnogo. Šerajte video, subscribeajte se naravno, i ako ima neko ko bi volio da radimo isto ovako nešto na auto, da radimo review, nek nam se slobodno javi na e-mail dole u opisu ili na privatnu Instagram adresu. Vidimo se do sljedećeg.